Sunaye epa inayo Inga mokote Motona memi epa inayo Mote melingie Naye biazana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epa inaye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokwea eko ma point fort na ye moteme lingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo ye oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga e osunga poto umela e oh ye oyo olingo nanga ye oyo lotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembenye ndembuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo oyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topamba mae ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akome Personne ne peut subsister si sa tête est quelque part. Personne ne peut vivre si son cou est quelque part. Personne ne peut vivre si sa tête est quelque part. Ça doit être ça. Vraiment, il Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises.
Yandi Jirik Makwela Mampangia Beto, Wanam Super Beto. Et then the Tata Yarba Songele Stampi. Et Baba Tata Mpi, Basala, Tata Tedji, et Tonti. Tedji Loco. Tedji Loco. Donc nous coupons rue Anjouana, numéro 116. Merci. Mon frère, l'amour n'a pas de chiffres. N'ose plus mon frère, l'amour n'a pas d'insulte. N'y arrive pas mon frère. Yeah, viva là-haut, mon canon encore. Libala. Jamais les dos au côté Samba, par exemple, dans la forêt équatoriale. Ok, le monde va manquer basangani, to bantilope, autre va manger on notre ina libala ya ndeko na biso. Labino. Libaramu. Bonjour. Mote. Du Nord de Kabaka. T'as toi au point noir. Mon âme 11h ou 13h, 14h, faut tout là. La porte là. Tu carres une machine devant la PVA, c'est pas. T'as un zouj. Après, tu es là quand tu vas à la grande, au Tabaka, et l'Afrique, et au avion, tu regardes tout là. Moi, je ne prends jamais les véhicules. Moi, je voyage toujours par avion. Par avion, hein? Classe VIP. Ah, merci, Tata. T'as quoi, madame, pardon? Bon. Tata, tu vas t'embêter la cour. Ukanda uwagisa ameni yakwandira sakalangazo. Muna seshan, na shesanga. Natala boy mukawese yi. O mukanda ya wakutia me basika. So ya me basika na Paris. Paris bano bakalo ko photo. Ah, ngomotima mbo beti mwayete. Ngala moyini mbaka riko. Katanga. Tata kumona amuta buchiba pasi. Yake mambo ya pasi ve kama mambo ya dongo. Na wakati. Katu kuna kwa bamba usula na tata. Kako teleko. Muginsas. Katanga to. Papa isaba kabya manamu ya tata manamu ya kama ya pasi ve ezaka makama eliba. Ngabo tema. Mutima. Tanga tabla kakana mbata. Musamulongo wamba tembo musamulongo. Musamulongo wansa musamulongo. Tata, mina nishinaku. Geto, bana ko tawo ngane. Ndere bambu insas. Yani yakabalebe ya yakabalebe. Oh yakabalebe ya yakabalebe. Isabalebe ya isabalebe. Oh isabalebe ya isa. Tata Joy, isa kwa kumina mena kunjela. Tabuna kunta tako. Awako. Le français, langue vivante numéro 1. Le Kituba, langue vivante numéro 2. Lingala, langue vivante numéro 3. Mais pour permettre à tout le monde de nous entendre, on va prendre la langue vivante numéro 2, qui est le Kikongo. Hein? Parce que tu mets quand tu as la pointe noire. Le tu as la pointe noire, tu mets Kikongo tete. Bien, il y a tete, le te tourne de Tanzanie. Parce que nous avons mis ça, le te prend pas pour nous voilà. Bon, je te mets Zambi là. Tata Nzambi. Ngeni Nzambi ya tete na ya Mansukina. Ngeni mtu ilikaka babia nyosa inza ya itena mazulu. Tata. Mengemeza watipitika kusumuka ntarise na ngeya nte tata lemfukula beto parce que babatu betu ke babatu masulu. Yazolu tata tumefutulange matondo parce que laka samedi. Ile betu futulange tata matondo. Ndia matondo na mtima ya beto. Mfumu. Ngembeza wadi amenda betu kwa. Mfumu bika ngetwari sabetu. Mbatu kutema nsuki na kondo ya kuswana, kondo ya kutala masaku bana katikati ya beto kwako. Mfumu bika lendo nge sala. Nabi mangu angetala na bitu miloma nanko mwana Yesu Kristo amen. Amen. Bien. Atanzonji ya tete matondo. Matondo mingi parce que nakusa demander avec dette.
betu mekuzwa kwa samu na kunwana me diamo mene tabetu kwaku ni diamo kena kata mikanda yai maintenant avant mubanda mu recevoir que mikanda yai ni kwa va pesa mu ba rubrique ba bitini ni kwa vile kwenda landani fete ile kutukuma na la fin mariage coutumier yani mkatete muna tangaka mariage coutumier yanzura kuzunza iki makwela ya bwala yai kena bitini tatu premier vin malafu ya tete deuxième vin malafu ya zole troisième vin ina bakezonza makwela ya sikisiki na bakebokela loputu dote na kubanda na mkande ayi mutambulaka bame pesa mu batini ni ya alo bake kwendaka na makwela ya tete bake salaki ni kulanda mukanda ina ngefilisaka suivi de la lettre na suivi de la lettre na bame zonze iki kazie mosi ya primus muke basa kazie mosi ya primus même que tu viens na tapis rouge quoi muke tulani kwako basi muke na place 20 muke yako tapenda pouvoir donc suivi de la lettre ndandelo mukanda un casier de primus courage à toi là Jason primus oui Jason oui ma autre ba Jason oui casier de primus ni ya uyina bakezonza ndondolo mukanda c'est-à-dire kutonda mukanda yake vandani markina kutonda mukanda courageux un casier de ngok Jason oui mukanda betu na kotana lupango ya bangane il faut appeler de permission na kupesa betu permission kotana lupango bangana il faut betu pesa diaka kazi ya malafu courageux un casier de ngok encore ata nzonji ngemendi ya mtu mokota lupango ngeye mubengima bamendima betu bamekusa betu na kata lupango bene mewa quand bamendima kusa betu na kata lupango ne pas lupango ko dala colère ba ke kutana kilengino tibetu bultima quand betu mekota na kata lupango yamba betu do betu ndi solo na yandi donc en tout cas mambo ke vanda dia ko parce que betu mekuma na kata lupango bien betu mekota na kitini ya tete ya ibake bokilaka premier 20 malafu ya tete muketanga kati ya liste kwako fosuba sonikaka atanzo nous serons embrouillés nous katla ya ibebe présent enlève-moi tous katla kama na leo tabi bimeto betu mekota na kitini ya tete parce na mevanda kaka la formalité minabetu kometi kota na ngudi ya diambo premier 20 muna tanga kwako deux casiers en espèce ya kuyuma ya kubola ve ya mazave me ya kuyuma malafu ya kuma beno zaba yao ke vana malafu ya kuyuma da yanika yao depuis tama donc ya kumana ngolo deux casiers ya kuyuma un casier de ngok yina ya kubola ni ya maza courageux un casier de ngok ni ya wina beto na tatamanaka beto ko toujours na premier 20 premier oui deux casiers musique en espèce ya kuyuma mais muza mpeka ni wafusu mkesela kwako ya ba sala en espèce yayi lero mukatuka na kuna mebaka mbongo nosumisa atula na mobile money mais kusukuma na Brazzaville kwako au réseau qu'élevé si de charge mba musa signer je ne peux rien mais wa muno non betu que ça ka point montayina ba musa signer de charge parce que mubika mbongo na mobile moti mkusa yamba yako na Brazzaville mais kusukuma kwako réseau kena simba diako mbongo muno kena téléphone mais moya kurutiria au qu'élevé mewa do bena mtola vite mais ba maison za espèce ya me parce que fait attaque kima muke pesa
Mais si vous récupérez mon amour, vous pouvez se foutre. Il suffit de s'assigner mon canne. Ok. Bien. Une dame-jeanne de vin de palme, Nzamba, Malafia Boala. Courageux! Natamoun Samba, papa Emilina. Voilà. Allez, quand tu vas bien, Tyson! Baka sumbankele na nkutu eben bavuna mungu fe Ça va non Moulendi continue Angé quitter Moulendi continue fe Baka sumba venkele na saku Mam mifumu tela nkelele afana kutatamana fumu tela nkelele misinkele kelele muke continue kupesinga mbongo afuso il faut bien qu'on baka nkele munu kanwa kutuni kwenda bumba peut-être yake ya fio tu soni mede mani mbongo to leo kuse mbongo kwenda do jomo kusitala kwa yakuma ya fio ya mikuma ni mindondo donc na sito kutala nkelele avant mupesa mbongo avant ko continuer sinon en tout cas muketrema munu kwa qu'est-ce que wapi côté bon Ambe fini c'est que nous à côté qu'on a une chambre froide à Bako. Yani kena na Paris 8. Toi tu Paris 8 mais j'avais envoyé les billets. Bon qu'il a taxi a pris ça bientôt. Prépare-toi moi c'est pas la blague. Taxi! Tama. Maman qui fait ça. Tout le monde m'a donc c'est-à-dire Bi kamu ba théorie na muzaba taxi ke kwa meme na point. Ngezo nzaka kati futa mumo course ukekwenda baka muntu tala moi si mukezo yako kunda zingula kunda discuter parce que mubuzo mukezo vraiment ya baka attention accident en la fin d'accord c'est coup pas ngolo fait malembe attention malembe ah ngagangolia mwa ndama Utamutala ya bana kati ndiria malumalu yake magera nganga lingoloti butampa wake mata même musique ya moto kuna ya kili kilife Vamos
Beno, mumuvandi vingila ni yina. Bon. Muno ngele ya munu ina bana tika. Nakutatamana. Ah. Donc kuna ntuka muke na courage nyoswe ya ku continuer parce que muzabati yake poids 10V, yake poids 18. Donc en tout cas je suis très ravi. Mukini kilengi na kilengi donc même ici bazo zatio oh 2 millions muke pesa. Même bongo le temps que taka. Muke la bana mingi awa. Singeli tusaba je ku betaye fait. Bakeli ku. Même bongo l'état muke baka. Faut mu pesa. Baka ngela pour faire. Mama kumba nani? Mama Raisa. Vengila mutala ko peut-être pas me funa mu lingi. Ah, kani kumuni yai ba tulana etiquette. Mama Raisa. Mama Raisa. Betu me kwisa kwa kunina samu na nge. Ninge mutume bokula betu kwa. Ah, Genèse Maisonza. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nyeke loge baka ni kwa kwa. Ngena wano. Fani kusavanda mario. Alipanga ya papa ngeno. Belo kusavanda ni kwa. Ngena wano. Faut baka la ngelo loge parce que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Sa femme ni nge. Belo kusavanda ni kwa. Ngena wa bon bien. Si meke vanda donc tizonza mubiko. Minjo kubokela ndive mario. Yana kusavanda lupango vini kubokela ndive mario. Ngeza bayani. Ngesu. Ngeza bayani. Ah, la pakala mimi ke kuna. Ngani lang sabe chani ko. Ya kindi ko ko. Ti kuntu so bakale. Kuntu so bakale. Enani sola. Sola kwa kule na mzolo. Enani sola. Sola kwa kule na mzolo. Ewe na piata. We na piata kusola nje. Ewe enani sola. Ewe na mfunda. Ewe na piata. Moi assisté que jambo. Comme nakujwa bakali fo ya vanda kama mtuke sambila ko. Singe kwela kava ifunge makweli na kufa yao ifunge kujwa bakala na libu. Mena mama yina yani me kota na trans. Dana kota na trans. Yani me gete papa panga na mosi kuna yani yandi yina. Mena papa yina yamesa kana mes. Ah Yesu kitu kana kuisaka. Yamesa kalwe deja ti papa yake ile yose. Yesu. Bakala yandi yiki. Yani me se décaler. Ya fana na mfumbi mosi kuna yani me remplacer yani. Bakala me kuma yani à côté. Ah Yesu. Ni vuba. Yani me kusibina na katikati. Ani yani yaye. Yani fumule mus. Yani. Ah, donc on a calculé que nous avons donc nous pouvons nous tuer ça quand on fait. Wa vous sommes prévenus que nous voulons ngena kundu baka muntu ankaka. Donc mama ngena sala mayilanga. Sala mayilanga. Kwani guila bakala wanga na kuna fe.
Kwa ni choisir yange mosi. Ngeza ba ya wa côté. Kwenda sosa. Enani sola. Enani sola. Kati kwa kubele. Bakala bakele. Dize. Pardon.